Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Nah, kita ketemu kembali bersama podcast Saga yang kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Jauh ini tamunya diimport ya, nanti kita berkenalan. Dimana pada kesempatan kali ini kami menghadirkan sesuatu yang sangat digemari oleh sahabat keluarga dimanapun berada. Kita sekarang ini marak sekali menggemari sesuatu yang berbau Korea. Di sana ada K-pop, ada K-drama, lalu kemudian makanan-makanannya pun sangat disukai dan segala sesuatu yang berbau budaya Korea. Nah, fenomena semacam ini kita sudah mengenal sebagai Hallyu atau Korean Wave atau juga demam Korea. Tidak ketinggalan juga demam Korea ini kita hadirkan di tengah-tengah podcast Saga Sahabat Keluarga pada kesempatan kali ini. Nah, sahabat keluarga, kita berkenalan lebih jauh dengan tamu kita. Ini siapa ya kira-kira namanya, Hanbin atau siapa nih? yang banyak sekali digemari di Indonesia bahkan. Nah, kali ini kita berkenalan dengan Bapak David Yeom. Halo Pak David, how are you? Annyeonghaseyo. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Nah, Pak David Yeom ini adalah CEO Hanwha Life Indonesia. Dan Pak David ini sudah cukup lama berada di Indonesia sehingga sebenarnya sudah bisa berbahasa Indonesia. Namun karena ini banyak sekali yang menggemari drama Korea yang berbahasa Korea, nanti Pak David ini juga akan menjawabnya dalam bahasa Korea. Jadi serasa nonton drakor ya, serasa nonton drakor. Pak David banyak sekali di antara para penggemar dari podcast Saga ini sekaligus juga penggemar kebudayaan Korea yang sudah tidak sabar ingin berkenalan lebih jauh dengan Pak David. Maka kita putarkan dulu yang satu ini. VT-nya sebagai berikut. Kita tadi sudah mendengarkan dan membaca ya, melihat tentang pengalaman dan juga berbagai aktivitas dari Pak David ya. Saatnya kita bincang-bincang yuk dengan Pak David ya. Pak David yo, kita ingin bincang-bincang. Nah, Pak David sekarang kan sebagai warga negara Korea tinggal di Indonesia. Kita ingin tahu nih, sudah berapa lama di Indonesia? Sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia juga? Lalu bagaimana nih Pak David merasakan tinggal di Indonesia ini? Adakah perbedaan dengan di Korea? Silakan Pak. 저는 이제 인도네시아에서 온 지 거의 이제 4년이 되었고, 제가 이제 오자마자 그 인도네시아를 바로 이제 배웠어요. 그래서 1대1 선생님 두어서 이제 바로 배워서, 그래서 이제 아마 그 바사 인도네시아를 좀 빨리 이제 배웠던 것 같고, 인도네시아에서 이제 인도네시아어랑 한국어랑 거의 이제 톤을 하나로 쓰기 때문에 그런 점은 이제 배우기가 좀 수월한 점이었던 것 같습니다. Nah, kita sudah dengar tadi Pak David tuh sudah 4 tahun di Indonesia. Pak David di Indonesia 4 tahun ini ngapain ya? Sebagai apa ya? Ya, 제가 이제 2018년부터 하나라이프 인도네시아의 CEO로서 이제 일하고 있습니다. Jadi selaku CEO Hanwha Life Indonesia 4 tahun di Indonesia dan juga sudah belajar bahasa Indonesia. Tetapi kita
pakai gado-gado bahasanya. Saya bertanya bahasa Indonesia, Pak Davidnya menjawabnya dalam bahasa Korea ya, biar kayak nonton drakor. Sahabat keluarga, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan Pak David ya, sudah 4 tahun di Indonesia, lalu kemudian sudah belajar bahasa Indonesia juga dan sudah ngerti bahasa Indonesia sebenarnya ya. Dan kedatangan beliau terkait dengan posisi beliau selaku CEO dari PT Hanwha Life Indonesia ini Pak David. Ini bisa diceritakan nih, ini kan perusahaan dari Korea, PT Hanwha Life Indonesia ini dari Korea, lalu kemudian sejarahnya gimana nih jadi sampai membuka usaha di Indonesia dan sekarang ini bisa berkembang dengan baik, kalau bisa diceritakan. 하나라이프 인도네시아는 이제 한국에서 온 이제 생명보험사예요. 그래서 한국에 이제 하나생명이라는 이제 생명보험사가 있는데 그 탑2의 생명보험사고, 하나생명이 이제 베트남, 중국, 인도네시아 이렇게 세 곳에 이제 해외 비즈니스를 이제 하고 있습니다. 그래서 하나라이프가 이제 인도네시아에 이제 진출한 거는 이제 인도네시아가 어떤 포텐셜이 강한 이제 나라입니다. 그래서 인구적으로도 전 세계 4위이기 때문에, 그리고 지금도 이제 발전하고 있지만 앞으로도 더 빨리 더 크게 젊은 나라로서 더 많이 발전할 포텐셜이 큰 나라다라고 생각해서 이제 하나생명이 이제 인도네시아의 비즈니스를 2013년에 이제 시작하게 되었습니다. 그러니까 지금 이제 8년이 되었는데, 하나라이프는 이제 업계에서 한 18등 정도 하는 정도인데, 저희 목표는 이제 2023년까지 탑10 안에 진입한다는 이제 목표를 가지고 있습니다. Nah, kita sudah dengar nih Pak David ini siapa ya, sudah di Indonesia berapa lama dan punya kegiatan seperti apa, kegiatan sehari-harinya ada di Hanwha Life. Namun Pak David ini juga sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan sosial. Itu sebabnya Hanwha Life Indonesia ini juga sudah bekerja sama dengan Dinas PPAPP untuk menyediakan pusat pelayanan keluarga atau PUSPA. Nah Pak David, karena ini banyak sekali nih para sahabat keluarga ini yang demam Korea nih. Yang demam Korea, mumpung kita ngobrol dengan Pak David yang dari Korea, kita ingin bertanya berbagai hal ya, terkait dengan musik, terkait dengan film, kemudian juga serial drama dan sebagainya yang sekarang ini luar biasa booming ini Pak di Indonesia. Jadi mulai dari makanannya jadi digemari, bahasa Koreanya juga jadi semakin meluas digunakan. Bahkan ini di sini nih teman-teman saya di kantor, karena menyukai lagu dan drama Korea sampai kursus bahasa Korea. Sampai kursus bahasa Korea hanya supaya bisa. Kemudian juga potongan rambutnya, pakaiannya semua serba Korea. Nah sebenarnya fenomena semacam ini ya yang begitu banyak digemari seperti ini tuh sampai kepada mendorong disukainya produk-produk Korea, bahasanya dan lifestyle-nya ini, itu seperti apa Pak ya di Koreanya sendiri ini? Jadi filosofi apa dan nilai-nilai budaya seperti apa yang dikembangkan di Korea sehingga sekarang ini sampai merambah ke berbagai belahan dunia. Jadi filosofi dan nilai-nilai budayanya itu seperti apa? 일단 뭐 필로소피다, 어떤 철학이다라고 했을 때 저는 한국 사람들이 어떤 한국을 처음 만들었을 때 홍익인간이라는 어떤 그 컨셉이 있는데 굉장히 좀 어려운 컨셉이에요. 그래서 간단하게 말씀드리면 그 세상 사람들 모두에게 그 사람들을 더 가치 있게 만든다. 어떤 그런 이제 컨셉이, 필로소피가 있는데, 어떤 그런 것들이 어떤 한국 사람들한테 그 다 마인드셋에 다 있는 것 같습니다. 일단은 한국 사람들이 어떤 평화를 좋아하고 어떤 사람들을 많이 이제 사랑합니다. 그리고 또 이제 한국 사람들의 성격이 또띠도 아시겠지만 우리가 이제 1950년대 한국 전쟁이 있었어요. 그래서 전쟁으로 인해서 한국이 거의 이제 폐허가 됐었는데 그 폐허 속에서 그 사랑하는 가족을 지키고 아이들을 공부시키기 위해서 그리고 열심히 일하는 어떤 그런 스피릿이 어떤 한국 문화에 많이 포함되어 있다 생각합니다. Nah, sahabat keluarga, ini tadi ada beberapa hal yang bagus sekali untuk kita garis bawahi
bahwa filosofi dari budaya Korea itu bertumbuh bersama, lalu kemudian merangkul siapapun ya yang ada di sekitarnya, lalu kemudian hidup damai berdampingan, itu yang diutamakan. Dan bukan tidak pernah juga mereka ini mengalami masa-masa yang sangat buruk, bahkan kalau bisa dikatakan ini sangat tidak enak, tidak nyaman, yakni karena adanya peperangan. Namun demikian keterpurukan ketika selesai peperangan itu disikapi dengan senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukan, utamanya untuk anak-anak. Anak-anak itu. Tadi kita sudah mendengar ya nilai-nilai filosofi budaya Korea. Jadi tidak heran kalau hal tersebut juga pastinya tercermin di dalam hasil-hasil karya seni, misalnya seperti lagu, seperti drama. Nilai-nilai kehidupan Korea itu sendiri tercermin di dalam kehidupan yang digambarkan di dalam lagu-lagu maupun drama, sehingga dia bisa berpenetrasi masuk ke dalam masyarakat di Indonesia ini. Jadi memang membawa sebuah nilai kebaikan, itu tadi kepedulian tumbuh bersama tadi ya, pantas itu tercermin. Nah, menurut Pak David sendiri, fenomena digemarinya berbagai produk seni dari Korea ini di Indonesia ini seperti apa Pak David melihatnya ini? 한국에서 어떤 유명한 상품 중에는 어떤 김치가 굉장히 유명하다고 생각하는데, 김치는 굉장히 오래된 한국 전통 음식이고, 지금까지도 이제 한국 사람들이 매일 식단에서 인도네시아 사람들이 어떤 이제 쌈발 매일 먹는 것처럼 한국 사람들이 이제 김치를 이제 매일 먹고, 이런 것들이 한국 사람들이 더 이제 면역력을 더 좋게 하고 지금도 계속 이제 건강하게 할 수 있는 어떤 좋은 식품이다라고 생각합니다. 그러니까 인도네시아에서 이제 굉장히 유명한 음식 나시고랭, 제가 되게 좋아하는 이제 음식인데, 나시고랭이 굉장히 유명한데 이게 약간 건강은 안 하는 것 같아요. 그러니까 고랭이기 때문에 건강식품 아니지만 맛있지만 건강식품 아닌 거에 비해서 김치는 좀 이제 건강식품으로서 이제 유명한 식품인 것 같습니다. Nah, sahabat keluarga ini, jadi sebenarnya yang Pak David tadi ingin katakan bahwa tentang makanan-makanan ini sebetulnya serupa tetapi tidak sama. Kalau di Korea ada kimchi, sebenarnya di kita ada sambal ya, yang fungsinya hampir kurang lebih sama. Lalu kemudian ada makanan favoritnya Pak David ini nasi goreng. Nasi goreng makanan yang sangat favorit, memang enak nasi goreng ini, walaupun dia digoreng tentu saja untuk usia-usia tertentu kan hal-hal yang digoreng ini juga perlu disikapi cara menggorengnya dan juga barangkali minyaknya ya Pak David. Jadi senang nasi goreng ya. Sama seperti Pak Obama ya. Pak Obama juga senang nasi goreng, sate. Enak ya. Nah, sahabat keluarga, kalau tadi kita sudah membahas sedikit ya, baru sedikit tentang makanan, sekarang kita tanya lagi nih dengan Pak David. Pak David, ini kalau sudah bicara masalah Korea, ini bayangan nih, angan-angan orangnya langsung Korea itu sesuatu yang cute, sesuatu yang fashionable, sesuatu yang menarik gitu Pak. Sebenarnya di Korea sendiri ini tren-tren semacam itu tuh kiblatnya kemana ya Pak? Apa diciptakan sendiri di dalam negeri Korea atau juga ada yang dilihat misalnya New York, Paris atau apa gitu Pak? 제가 생각하기에 어떤 이제 한국의 어떤 패션이 되게 유명하고, 근데 그게 이제 어떤 그 동대문 패션몰이 있습니다. 그래서 거기에서 한국의 패션이 시작했다라고 저는 생각을 합니다. Jadi barangkali ini sahabat keluarga yang pernah ke Korea, di Seoul itu ada Dongdaemun namanya. Ini sepertinya kita tidak pernah melewatkan Dongdaemun itu ya. Jadi pusat mode dan juga segala sesuatu fashion di Korea ini di Dongdaemun itu. Jadi gak salah nih, nanti tambah banyak nih yang mau berbondong-bondong ke Dongdaemun Pak David. Jadi itu ya, jadi artinya diciptakan sendiri
di dalam negeri Korea oleh para pelaku-pelaku seni Korea gitu ya Pak ya. Nah, sahabat keluarga tadi kalau sudah makanan sudah, fashion sudah, sekarang nih ada filosofi cara kerja Pak, cara kerja yang serba cepat ya. Di Korea itu kita sering membaca artikel, sering juga mendengar dan melihat, menyaksikan di sana ada yang istilahnya pali-pali gitu. Ya, nah itu apa itu Pak pali-pali sih Pak kalau bisa diterangkan? 그러니까 한국의 어떤 대표적인 그 라이프 스타일 아니면 캐릭터를 설명하는 것 중에 이제 빨리빨리. 예. 전 세계 이제 모든 사람들이 다 한국 사람 하면 이제 빨리빨리다라고 다 알고 있어요. 이런 빨리빨리 문화가 이제 나타나게 된 거는 제가 생각하기에는 이제 아주 예전에 한국도 이제 천천히 문화가 있었어요. 그렇지만 어떤 아까 잠깐 말씀드렸듯이 한국이 이제 한국 전쟁 이후에 빨리빨리 그 폐허에서 다시 나라를 이제 부흥시켜야 되기 때문에 빨리빨리 하지 않으면 그 서바이벌이 어려운 그런 상황이었다라고 저는 생각합니다. 그래서 한국의 어떤 빨리빨리 문화가 바로 그때부터 생겼다고 생각합니다. 일단 그러니까 예를 들어서 이제 아까 이제 우리 조선 시대가라고 있어요. 그러니까 한국 되기 전에 이제 조선 다이너스티가 있었는데 그때는 이제 알고 있는 한복을 사람들이 다 입고 다녔어요. 평상복으로. 그래서 한복을 입는 이제 양반들 같은 경우는 그 걸음걸이가 이제 느릿느릿 팔자걸음을 이렇게 딱 걷는 게 그게 이제 기본 스타일이었어요. 그 천천히 걷는 게 그때 당시 한국의 이제 스타일이었어요. 그렇지만 이제 아까 이제 한국 전쟁 이후에 한국이 이제 빨리 발전하기 위해서는 빨리 서바이벌을 위해서 빨리빨리라는 어떤 그런 게 반드시 필요했던 거다. 그래서 제가 이제 군대에 있을 때도 훈련 중에 이런 게 있어요. 식사 시간, 이 식판에 이제 밥이랑 반찬이랑 그게 다 있는데 이거를 1분 만에 다 이렇게 먹어야 되는 그런 훈련도 했습니다. 그리고 또 이제 뭐 샤워는 3분 안에 다 끝내야 돼요. 그래서 뭐 옷 벗고 비누칠하고 머리 감고 다시 이제 옷 다시 입고 다시 집합하는 데까지 3분. Luar biasa pali-pali ya. Tapi pali-pali ternyata kalau dari cerita Pak David tadi tidak datang serta-merta seperti itu saja, karena pada dasarnya sebelum pali-pali ini membudaya di masyarakat Korea, sebelumnya mereka juga memiliki budaya yang pelan-pelan. Tapi kemudian disadari bahwa dengan perkembangan zaman, kemajuan, ketuntutan zaman dan sebagainya, tidak bisa lagi semuanya dengan pelan-pelan, harus pali-pali. Nah ini salah satu barangkali yang patut juga untuk kita renungkan bersama dan juga untuk kita contoh tentunya. Nah, baik sahabat keluarga, kita sudah mendengar ya banyak juga lumayan cerita dari Pak David yang semakin menarik saja. Ini saya nih Pak David ada titipan pertanyaan dari sahabat keluarga. Katanya bagi dari sahabat keluarga yang senang nonton drama Korea, di sana itu terlihat gitu ya, usia sudah lanjut usia tapi masih senang naik gunung gitu ya, masih senang naik gunung. Jadi artinya kalau usianya sudah lanjut masih bisa naik gunung, ini kan artinya sehat dan kuat gitu, masih bisa naik gunung. Ini seperti apa ya ini Pak, faktor ini bisa terbentuk di sana, usia sudah cukup lanjut tetapi masih kuat naik gunung. Ini faktor kesehatan atau faktor apa lagi nih Pak yang membentuk seperti itu? 일단은 그러니까 등산을 많이 하는 경우에 말씀하셨는데 한국 사람들은 이제 또 특히 나이 드신 분들은 이제 등산하기를 좋아합니다. 왜냐하면 한국의 어떤 도시에도 가까운 곳에 다 산이 다 있어요. 그래서 등산한다는 그 운동 자체가 굉장히 편하게 누구나 쉽게 할 수 있는 운동이기 때문에 등산을 많이 하는 이유입니다. 그리고 이제 그 문화 자체가 사람들이 이제 어떤 그 자신의 건강을 관리를 해야 된다라는 어떤 문화가 있어요. 그래서 그 나이가 어렸을 때부터 젊었을 때부터 그냥 수시로 시간 날 때마다 이제 그 엑서사이즈를 하고 주말에 또 운동하고 뭐 주중에도 운동하고 그런 것들이 모두에게 다 있고
뭐 식단 같은 것도 이제 음식 먹는 것도 이제 건강에 도움되는 음식들을 많이 먹어서 자기 스스로 관리하는 어떤 그런 이제 문화가 있어서 나이가 들었지만 아직도 강하고 건강하게 또 이제 등산까지 할 수 있는 그런 이제 비법이다라고 생각합니다. 이게 제가 사실은 저희 집이 이제 그 순안에 있어요. 그래서 이제 주말 되면은 그 개백가에 가서 이제 라리를 이제 하는데, 제가 거의 한 4년 전에 왔을 때보다 지금 주말 되면 운동하는 사람들이 굉장히 많아졌어요. 인도네시아 사람들이. 그런 걸 봤을 때 인도네시아도 한국처럼 이렇게 어떤 좋은 방향으로 이제 발전하고 있다. 운동하는 게, 자기 관리하는 게 하나의 이제 문화가 됐다라고 저는 생각을 합니다. Terima kasih banyak ini ya Pak David ya. Jadi awal mula sebuah kebiasaan itu memang dengan tersedianya alam yang mendukung. Jadi karena di sana berbukit-bukit, banyak gunung dan itu tersedia di mana-mana sejak kecil, sejak remaja hingga tua. Kemudian kebiasaan mendaki gunung itu terbentuk. Di samping menjaga kesehatan juga sangat penting untuk mendukung itu, dan terbukti juga Pak David ini rumahnya di sekitar Senayan, melihat setiap hari orang yang datang ke GBK dengan hutan kotanya, dengan sarana joggingnya juga sekarang sudah mulai tumbuh komunitas yang cinta olahraga di sana. Jadi memang didukung dengan ketersediaan fasilitas sarana prasarana untuk berolahraga. Nah, sahabat keluarga ya, semakin berbincang dengan Pak David semakin menarik kan. Jadi semakin banyak juga nih yang pernah berkunjung ke Korea, mau berkunjung lagi, yang belum pernah rasanya segera pengen berlalu ini pandemi agar bisa berkunjung ke Korea. Nah Pak David, ini untuk sahabat keluarga kalau ingin berkunjung ke Korea, apa saja nih spot yang menarik di Korea yang harus dikunjungi? Lalu kemudian sebelum menginjakkan kaki ke Korea, apa yang perlu diperhatikan? Lalu kemudian musim atau bulan apakah yang jadi favorit di sana? Dan larangan-larangan mungkin kalau ada di Korea Pak David? Biar tahu. 제가 가장 추천드리고 싶은 그 시기는 이제 옥토버. 옥토버가 이제 가장 좋은 때라고 생각하는데, 왜냐하면은 옥토버가 되면은 이제 그 산이 이제 뭐 노란색, 빨간색으로 단풍이 물들어요. 그래서 이 단풍은 아마 인도네시아에서 보기 힘든 어떤 아름다운 모양일 거기 때문에, 그리고 또 춥지가 않아요. 그래서 기온이 한 20도 내외이기 때문에 아주 상쾌한 상황에서 관광을 할 수 있기 때문에 10월을 추천합니다. Sahabat warga catat ya, Oktober akan melihat keindahan daun, kebayang ya, daun-daun berubah warna, lalu kemudian suhu juga 20 derajat, itu nyaman banget, kebayang tuh bulan, catat bulannya bulan Oktober. Nah Pak David, terima kasih ini penjelasannya. Ada lagi barangkali mungkin yang perlu diperhatikan Pak di sana sebelum datang ke Korea, apa saja yang perlu diperhatikan Pak? 그러니까 지금은 이제 당장 코런티 때문에 이제 코리아를 가고 싶어도 이제 갈 수가 없는 상황인데, 제가 생각하기에 뭐 내년도에는 당연히 그런 것들이 다 코로나 문제가 해결될 거라고 생각하고, 그래서 제가 이제 권해드리고 싶은 거는 그 뭐 계획을 세워서 내년 한 10월에 아니면 또 12월에 한국을 갈 계획을 세워서 지금부터 매달 얼마씩 모아서, 또 파이낸셜 플랜이 되게 중요하다고 생각해요. 그래서 한꺼번에 내년 10월 돼서 엄마한테 졸라서 아니면 이렇게 돈 달라고 하지 말고, 크레딧 카드 긁지 말고 그 계획을 세워서 지금부터 매달 얼마씩 저축을 해서 그 1년 후에 한국을 가는 어떤 그런 버킷리스트를 어떤 그 달성하는 그런 좋은 헤빗을 가졌으면 좋겠다라고 이제 말씀드리고 싶습니다. 하나라이프에도 버킷리스트 플랜이라는 좀 좋은 상품이 있는데 그거와 함께 했으면 좋겠습니다. Nah sahabat keluarga, ini tips-tips kalau mau bepergian. Tentu kita juga berharap pandemi ini segera berlalu agar bepergiannya ini terencana dengan baik dan dalam situasi yang semakin baik, juga dengan perencanaan keuangan yang baik. Ini produk-produk untuk merencanakan keuangan agar bisa
berjalan-jalan dengan leluasa tanpa harus khawatir kehabisan uang dan uang tidak tersedia. Ada programnya di Hanwha Life Indonesia. Ya, ini nanti barangkali kalau ingin tahu lebih lanjut tentang program ini bisa di browsing di Hanwha Life ataupun bisa bincang-bincang lebih lanjut dengan Hanwha Life Indonesia. Terima kasih ini untuk informasinya. Nah, mungkin ada larangan nggak Pak kalau di Korea itu adakah tabu atau larangan-larangan tertentu bagi wisatawan itu ada nggak Pak? 한국의 추천지는 굉장히 많은데 아마 이분들이 다 드라코르를 보고 계시면은 드라코르 촬영지 거기를 가시는 거를 이제 추천드려요. 그래서 그러면 드라코르 촬영지에서 이제 드라마를 다시 한번 기억할 수도 있고 여러 가지 이제 기념품도 살 수 있을 것 같습니다. Jadi yang disarankan ke tempat syuting drakor itu yang disarankan. Kalau yang larangan tadi ada nggak ya? larangannya 그냥 교통 그래서 지하철을 타거나 버스를 타거나 이럴 때 그 교통 질서를 잘 지키는 그 정도면 될 것 같습니다. 특별하게 문제될 건 없습니다. Iya, jadi kalau kita ingin bepergian kita mesti paham sebagaimana kalau kita bepergian di dalam negeri pun harus paham aturan-aturan. Misalnya di jalan raya ada rambu-rambu, ada masuk ke daerah-daerah tertentu juga ada rambu-rambu. Nah, sama saja itu secara umum tapi tidak ada larangan khusus. Terima kasih ini Pak David atas tadi itu saran-sarannya mengunjungi tempat-tempat syuting drama, kemudian tidak ada larangan khusus di sana. Nah, ini semakin membuat penasaran untuk bisa melihat hal tersebut dan juga tentu saja menikmati makanan Korea yang nikmat dan juga membeli pakaian-pakaian yang stylenya Korea dan cukur rambut Korea. Nah Pak David, kita sudah akan akhir dari podcast ini. Adakah pesan-pesan Pak David kepada penonton kita, para sahabat keluarga ini? Pak David, silakan. 지금 마지막으로 이제 말씀드리고 싶은 거는 한국이 되게 한 1950년대 이후 지금까지 한 30-40년 사이에 굉장히 세계로부터 원조받는 나라에서 지금 이제 원조를 주는 어떤 선진국으로 많이 발전을 했는데 그것의 원동력은 바로 이제 우리 한국에 계신 이제 어머니들이었다라고 이제 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐하면 한국에 계신 그 어머니들이 자신의 자녀들을 가르치는데 되게 열심히 했고 다시 그 일도 열심히 했기 때문에 지금 그런 교육을 많이 받은 우리 한국 사람들이 더 많은 한국을 발전시키는데 도움이 됐다라고 생각을 하고 지금 여기 이 채널을 보고 계시는 그 이브이브들 계신데 이브이브들이 우리 인도네시아를 위해서 해야 할 일이 뭐다라고 이제 물었을 때 저는 이제 이브이브들의 그 안악들을 더 잘 보살피고 안악들이 잘 공부하시도록 그런 거를 서포트하는 게 인도네시아가 더 빨리 발전할 수 있는 좋은 이제 길이다라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. Luar biasa ya sahabat keluarga dari penjelasan Pak David tadi bahwa peran ibu-ibu itu dimanapun berada ya ini di Korea, kita juga di Indonesia dapat terus meningkatkan peran ibu-ibu ini. Memang ibu-ibu di Indonesia juga hampir sama dengan di Korea, itu sangat mementingkan juga anak-anaknya dan sehingga ke depan ini tidak diragukan lagi bahwa peran ibu keluarga dalam mendidik anak-anaknya untuk mendorong kemajuan daerah kita dan secara keseluruhan setiap daerah ini maju maka bangsa kita pun akan semakin maju. Ini dapat terus kita tingkatkan bersama. Jadi pesan-pesan ini saya kira menandai juga akhir dari bincang-bincang kita dengan Bapak David Yeong, CEO PT Hanwha Life Indonesia. Terima kasih Pak David. Hamsamida. Hamsamida. Nah sahabat keluarga, demikian perbincangan kita bersama Bapak David Yeong. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng merahnya, like, komen, serta share kepada sebanyak mungkin sahabat keluarga agar mendapat manfaat dari perbincangan. Terima kasih. Assalamualaikum.